ताल्लुक इंतजार हुसैन के अफसानों में से एक अफसाना। दूसरी और आखिरी किस्म। बेगम साहब जी, ख्वाजा साहब का गुस्ल खाने में पाँव फिसल गया। बस जी, लंबे लेट गए। टांग में बहुत चोट आई। मैं बस दफ्तर जाने के लिए खड़ा हो गया था, मगर बेगम ने मुझे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया। सुन रहे हो अलादीन क्या कह रहा है? बुढ़ापे की चोट है, अल्लाह खैर करे। बहुत बुरा हुआ। मैं भी सोच रहा था कि आखिर ख्वाजा साहब आए क्यों नहीं। वो तो अपने वक्त के बड़े पाबंद थे। उनकी नमाज कज़ा हो सकती थी, यहाँ आना और अखबार पढ़ना कज़ा नहीं हो सकता। मगर बेगम ज़ुबानी कलामी हमदर्दी पर काने नहीं हुई। तकाज़ा किया कि ख्वाजा साहब को देखने चलो। मगर दफ्तर का वक्त है, उधर गया तो दफ्तर को देर हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? आदमी से बढ़कर तो दफ्तर नहीं है। एक दिन दफ्तर ना जाओगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। बेगम के इस रद्द अमल ने मेरे अंदर एक एहसास जुर्म पैदा कर दिया कि मैं कितना बेहिस हूँ, और बेगम जो यूं ख्वाजा साहब से बेजार रहती है, कितनी दर्दमंद खातून है। तो दफ्तर का ख्याल छोड़कर मैंने ख्वाजा साहब की इयादत के लिए जाने की ठानी। ख्वाजा साहब मुझे और बेगम को देखकर बहुत खुश हुए। ख्वाजा साहब, ये क्या कर लिया आपने? बस बेटा, क्या बताएं। गुस्ल खाना गीला था, पाँव फिसल गए। क्या चोट ज्यादा आई है? तकलीफ बहुत ज्यादा है, बस अल्लाह ने इतना रहम किया कि हड्डी सलामत है। बेगम ने टुकड़ा लगाया, इसके लिए तो शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए। बुढ़ापे की हड्डी मुश्किल ही से जुड़ती है। हाँ, फिर तो हम चलने फिरने से ही रह जाते हैं। मैंने पूछा, अब डॉक्टर क्या कहता है? कहता है आराम करो। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, इतना चलने फिरने के काबिल बना दीजिए कि करामत मियाँ के यहाँ जाके अखबार पर एक नज़र डाल लिया। अजी, अखबार क्या है? बेगम ने कहा, वो तो मैं अभी अलादीन के हाथ भिजवा दूँ। नहीं बेटी। मैंने कहा, ख्वाजा साहब, इसमें क्या हर्ज है? अखबार रोज सुबह अलादीन के हाथ भिजवा दिया करेंगे। नहीं बेटे, हमने जिंदगी में पलंग पर लेटकर कभी अखबार नहीं पढ़ा। ख्वाजा साहब की बेटी रशीदा बोली, मैंने अखबार कल भी मंगाया था, आज भी मंगा लिया है, मगर अब्बा जी ने इसे हाथ भी नहीं लगाया। बस उस रोज़ से बेगम ने रोज़ का ये मामूल बना लिया कि नाश्ता से फरागत पाकर इधर मैं दफ्तर की तरफ रवाना हुआ, उधर बेगम अखबार बगल में दाब ख्वाजा साहब की। ख्वाजा साहब अखबार तो नहीं पढ़ते थे, मगर इस बहाने ख्वाजा साहब की खैरियत तो मालूम कर लेती। बेगम, क्या हाल है अब ख्वाजा साहब? अब तो उठने बैठने लगे हैं, बल्कि कल तो सहारे से चलकर बरामदे तक बहुत जल्द शफायाब हो रही हैं। हाँ, अल्लाह ने रहम किया। मैं तो डर गई थी, बुढ़ापे में एक दफ़ा कमर चारपाई से लग जाए फिर तो मुश्किल ही से उठना है। तुमने तो उस दिन के बाद जाकर वहाँ झांका ही नहीं। क्या बताऊँ, दफ्तर ने आजकल मुझे इतना उलझा के रखा है, वक्त ही नहीं मिला। बहरहाल, तुमने तो उनकी बहुत इयादत की। मैं तो जब तक एक मर्तबा जाके खैरियत मालूम न कर लूँ, चैन नहीं आता। तुम्हारी तरह मेरा खून सफ़ेद नहीं हुआ। बेगम के इस ताने से मुझ पर तो घड़ों पानी पड़ गया। अभी मैं सोच ही रहा था क्या जवाब दूँ कि दरवाजे की घंटी बजी। अलादीन तेजी से किचन से निकलकर दरवाजे पर गया और वापस आकर मुद्दा सुनाया, ख्वाजा साहब आए हैं जी। ख्वाजा साहब? अच्छा। हम दोनों ही हैरान रह गए। ख्वाजा साहब छड़ी टेकते हुए आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हुए। मैंने बढ़कर उन्हें सहारा दिया, सहारा देकर सोफे पर बिठाया। लाओ बेटे, आज का अखबार दिखाओ। आंखें अखबार के लिए तरस गई। मैंने अखबार ख्वाजा साहब के हवाले किया। ख्वाजा साहब ने आज कितनी बेताबी से अखबार संभाला, जैसे भूखा आदमी खाना देखकर टूट पड़े। बेगम ने आकर मिजाज पुरसी की, अब आपकी तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है। देखो, चल कर यहाँ तक आया। अभी आपको इतना नहीं चलना चाहिए। क्या करते बेटी, कितने दिनों से अखबार नहीं देखता।
میں تو روز آپ کے لیے اخبار لے کر پہنچتی تھی۔ بیٹی تمہارا شکریہ، مگر عمر پر تو یہاں آ کے اخبار پڑھا، اور جگہ بیٹھ کر اخبار پڑھنے کی کوشش کروں تو آنکھیں ہی اخبار کو قبول نہیں کرتی۔ یہ کہتے کہتے خواجہ صاحب اخبار پر جھک گئے۔ ہم نے بھی موقع غنیمت جانا اور وہاں سے سرک آئے۔ اصل میں آج چھٹی کا دن تھا۔ دوستوں اور ان کی بیگمات کے ساتھ ایک پکنک کا پروگرام طے تھا، سو ہمیں جلدی ہی گھر سے نکلنا تھا، اور یہ سوچ کر کہ ہم تو گھر ہوں گے نہیں، اللہ دین کو بھی ایک دن کی چھٹی دے دی جائے، سو میں اندر جا کر جلدی جلدی لباس تبدیل کرنے لگا۔ ادھر بیگم بھی بننے سنورنے میں مصروف ہو گئی۔ بیگم نے لپسٹک لگاتے لگاتے ڈرائنگ روم میں جھانکا۔ خواجہ صاحب تو آج آ کر جم ہی گئے۔ اچھا، ابھی تک ان کا اخبار ختم ہی نہیں ہوا۔ بیگم نے جلدی جلدی لپسٹک لگا کے ایک دفعہ پھر بال سنوارے، ہر زاویے سے چہرے کو آئینے میں دیکھا، ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں نظر ڈالی۔ اجی دیکھ رہے ہو، خواجہ صاحب تو اٹھ ہی نہیں رہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ بیگم نے برہمی سے کہا۔ پھر آپ نے انہیں پیچھے لگا دیا۔ انہیں کسی طرح رخصت کرو۔ دیکھو بیگم، اب میں بری ذمہ ہوں، اب خواجہ صاحب تمہاری اسامی۔ میری اسامی کیسے ہیں جی؟ میں تو ان کی بیماری کے دنوں میں بہت کولڈ رہا ہوں، تم ہی دوڑ دوڑ کر ان کی عیادت ہو جاتی تھی۔ وہ تو انسانی ہمدردی تھی، بس ہمدردی ہی ہمدردی میں آدمی مارا جاتا ہے۔ بہرحال چل کے دیکھتا ہوں۔ ٹائی درست کرتا ہوا میں ایک اجلت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں گیا۔ بیگم بھی تیار ہو چکی، پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ خواجہ صاحب، آپ آنکھوں پر زیادہ زور مت ڈالیں، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ بیگم نے ٹکڑا لگایا۔ ہاں، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اور فوراً مجھ سے مخاطب ہوئی۔ آپ انہیں پہنچا کر آئے نا۔ نہیں بیٹے، میں خود جا سکتا ہوں۔ اسی گھڑی اللہ دین اخباروں کا ایک ڈھیر لے کر نمودار ہوا۔ وہ پورا ڈھیر اس نے خواجہ صاحب کے سامنے ڈال دیا۔ میں حیران ہوا، یہ کیا؟ خواجہ صاحب بولے، یہ میں نے منگائے ہیں۔ میں نے سوچا کہ پچھلی تاریخوں کے جو اخبار پڑھنے سے رہ گئے ہیں ان پر ایک نظر ڈال۔ میاں یہ اچھا کرتے ہو کہ اخبار محفوظ رکھتے۔ یہ بات سن کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ بیگم بھی سخت بدحواس نظر آ رہی تھی، کتنی غصیلی نظروں سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ خواجہ صاحب، میں نے جھجکتے جھجکتے کہا، آپ یہ سب اخبار پڑھیں گے؟ خواجہ صاحب نے اخبار پڑھتے پڑھتے اطمینان سے جواب دیا، ہاں بیٹا۔ مگر خواجہ صاحب، اتنے اخبار پڑھنے کے لیے تو پورا دن چاہیے، اور آپ ابھی بیماری سے اٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، خواجہ صاحب نے بے تنائی سے کہا، اور اخبار پڑھنے میں غرق ہو گئے۔ ختم۔